ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଆଉ। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। गाड़ी फाड़ी रहीगला लोकल गाड़ी आम आगे जाऊँगी छोट लोकल गाड़ी मिनी 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 किए गोटे लोकल पिला चाड़ तो चाड़ कौन कौन पांडव बखरा आमर पहाड़ दे गाड़ी आगे रखीदेचु केते टका नहीं मामू 250 कौन बे 150 टका नहीं आमर ये पड़ो पूरा चाड़ 150 टका नहीं लोकल गाड़ी नहीं कि ऊपर को जाऊे गाड़ी आगे जाऊँच आमर छोट गाड़ी घर फर भी पूरा साइड रे अच्छी तो चलो आगू जा देखा कौन अच्छी कौन नहीं तो ये पूरा पढ़ा स्टार्ट होगा आमर आगू को खाया मिलनी बियर गिल्स पानी नहीं खाया नहीं पानी अच्छी ना से हैं पूरा भरुण यू अधिकार थला मना कर देला बे पानी पानी को पेमेंट करके आछे हैं आउ कोन पानी बोल ढोलू ना कोन किए पानी धरे पानी कोड दुकान रे धोयनु हैं तू धोयनु सेटा मगर आ तू किणा पानी रे धोई भाबली बोतल रे आनि जो पेमेंट करके आछली मा सत गन 70 बे मु तो मग नेली तते केमिति देखाला बोतल परी एठु पूरा स्टार्ट हेलानी हमर जंगली एटा चलिबो ना एटा चलिबो हला 800 के जाइते ना पांडव बखरा रे हमें फास्ट स्टेज रे जाउचे तो हमर आसीगले मेन जोटा गुम्फा मेन गुम्फा को आम आसिले हरी एठी हमर फोटोटा उठियो बोधे हो एठू व्यू आगू अच्छी ना पुओ हैं आगू अच्छी टी तो ना कौन सत्य सत्य आगू पर कर जा आ पर कर जा ऊपर ऊपर जा ना एठी फोटो फोटो उठेकी जीबा एई पांडव बखरार मेन भ्यूटा आमर ये अच्छी फोटो जो भाइराल हो भाइराल हो चल जा देखिया आगू कौन अच्छे चाहते क्यों हो तेरी मेरी बातें ना खत्म से सब लगे ओ चाहते क्यों तू लगे कोई साथी पुराना तो देखी पाते हो पूरा पांडव बखरार एटा फास्ट आमर थिला जो फोटो उठा जगह जोटा मेन व्यू जोटा देखी थो येटा आउ एठी हमर फोटो उठाटी सरला एठू व्यू पूरा बढ़िया आसुची आउ आगरे भी आउटे जगह अछि हमर गाइड कहले आउ आगो जीवा देखिया कौन अच्छी कौन नाई यही पट देकी आम जाऊे टोटाल तो यही पट देकी पूरा आसुचे ऊपर व्यू देखी पार्थ्यो कौ प्रकार चढ़ाई देकी जाऊे चलो चलो एबे हेगला एबे हमें टोटाल सीधा रास्ता पाइगलु माने चढ़ाई कम जीवा आगो को व्यू पूरा माने आस कष्ट कर किंतु व्यू देख मामू गला मोर तो देखी पार्थ्यो कौ प्रकार पूरा चढ़ाई आउ केते ऊपर आमे अच्छु टोटाल चलो चलो एतिकी ऊपर देकी आहुरी ऊपर को जाउछे मंटू पूरा
ମଣ୍ଟୁ ଲିଡ୍ କରିଛି ଆଜି। ତ ଧର ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ଧରବେ ମୁଁ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏପଟେ। ଧରିବି ନା ଯିବୁ? ଏବେ ମାମୁଁ ପାଳି। କୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗେ ଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମଝି ଷ୍ଟେପଟା ଦେ। ଏବେ ମୋ ପାଳି। ଏଇଠି ଆଉ ମାମୁଁକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଇ ହଉନି, ଅଧା ବାଟରେ ଦେବି ଆଉ। କ'ଣ ଦିଥର ଚଢ଼ିବି ନା କ'ଣ? ଚାଲ, ମାମୁଁ ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ପଛରେ ପଛରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ରେ ଲିଡ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଧରିବି ବୋଲି। ଚାଲ, ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଛ ସାରେ ଜମି पर। ଚାଲ। ଓହୋ, ବରୁଣ ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ଭଲ ରହୁଛି। ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ, ତୁ ରହିଲୁ। ମଣ୍ଟୁର କାଲି ପରିଆ ରୋଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସିଏ ଝିଅଟା ହେଇକି ଆଗରେ ଯାଉଛି, ତୁ କ'ଣ? ଆମେ ଦି ଜଣ ତାହେଲେ କ'ଣ ମର୍ଦ? ଆଗ ପଟେ ପଛ ପଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ ଆସିକି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଆସୁଥିଲେ? ସୀତା ହେରିକା ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ। ସେଟା ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘର ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ କହୁନୁ? ଜାଣିନୁ? ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ କହ। କହ। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ 5ଟା ଗୁମ୍ଫା କାଇଁ? 5ଟା ଗୁମ୍ଫାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ରେଡି ଆଉ କ'ଣ? ଏକ ଏଇଠି 4ଟା ତଳେ। ନେଇଯା। ଆମ ଗାଇଡ୍ କହିଲେ ଆମକୁ 5ଟା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଆମର ପଛପଟେ ସବୁ 5ଟା ଗୁମ୍ଫା। 1 2 3 4 ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି 5 ନମ୍ବର। ତ ଏଇପଟୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ମାନେ ଭିଉ ଦେଖୁଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଉ। ତ ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ସେଇ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପୁରା ପଥର, ଉପରେ ମହୁ ଫେଣା। ତ ଏଇ ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲେ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା, ସେଇଟା ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ସେପଟେ ରହିଛି 4ଟା ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଏପଟେ ଆସ ଦେଖିବ, ଏପଟେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଲିପି ଫିପି ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଚିତା ଝୋଟି ଫୋଟି ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା ଆମର। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଟପ୍ ଉପରକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଏତିକିରେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମାମୁଁ ବି ପୁରା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ, ସେ 2 ଜଣ ତ ପୁରା ଏକ୍ଜଷ୍ଟ, ଗାଇଡ଼ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସରିଲା ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି, ଯାହା ସରିଲା। ସନସେଟ୍ର ଗ୍ଲୋଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିଲାଣି। ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସନସେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଯା ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରକୁ। ଗାଇଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ମାମୁଁ ନା ମାମୁଁ। ଆଗପଟେ କପଲ, ମଝିରେ ଗାଇଡ଼, ପଛପଟେ ସିଙ୍ଗଲ। ଚାଲ, ମାମୁଁ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ସନସେଟ୍ ଆସିଲା, ମାମୁଁର କ୍ୟାମେରା ଉପରକୁ। ଏଇଠୁ ଖସିଲେ ଟୋଟାଲ ଆଉ ଓମ୍ ଭର୍ସେସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ। ओम वर्सेस वाइल्ड, यो ब्लॉगमैन वर्सेस वाइल्ड। चलो चलो, सीढ़ी लगी ऊपर को जाको, एठी आउ चढ़ीबार बाट नहीं। चलो, मामूर सोदा बाहर पड़ा वीकनेस। तो ये आउ गोटे सीढ़ी, एपटे स्लाइड अच्छी, सीढ़ी अच्छी, तुम इच्छा तुम जो थे जापर। मंटू ए गाइड देखिकी
चलो एटा को एरिया इनक्लाइन धरिकी पळै आउछ किछ नै चलो मंटू आटीट्यूड रे आजू गड़ी बुझे तो एबे टोटल सीधा रास्ता 90 डिग्री 45 डिग्री देखि डिग्री 100 डिग्री मामूर उल्टा मामू म्याथ पढ़नु मोर बहुत वीक ए भाई ट्रिगोनोमेट्री पूरा टॉप करथिला ट्रिगोनोमेट्री बे इथे जाई हबो ना तो उठो के मंटू अछि भाई मो काम ही है जूता कैमरा एपट देकी टोटल एठु फेरे कोठ दबो सेठी गोड़ दे दो एठी एपर साइड हां एठी बस एठी गोड़ देकी सपोर्ट गोड़ दे देखो छोड़ी एटा खसिबन तो तारा इजी अछि ना इजी अछि टेंशन हमर सइला मुंडो बाजू ऊपर मुंडो बाजू एठी ओटा अछि देखे एठी अछि ओटा धरियाको एठी धर हां हां ता ऊपर ओटा अछि देखे एटा हां ध सेट धर बस सेट धर सेई ऊपर गोटे पका तो बाप रे हां सेई आरो गोटे सेई ऊपर पका ऊपर हबो दी सेठी ना ताटी के ऊपर हां हेडी दे गोटे ता ऊपर सेईटी गोटे स्टेप दो चल 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 हबो हबो माउंटेन ड्यू धर के आगे अब पड़ी कुआडे अब नहीं किछ अब चढ़ सी अछि तळे बा मु तळे अछि ऊपर दिगो तळे हां हेडी अछि आसेरी हाथ दे मंटू जाजाबर आसिला ए के सी आसी जाजाबर से जाजाबर लोक चला सी तो निजे जंगली गोटे आदि मानव हमें डरी की काट गार्डर भाई चलो चलो भाई आगु जी हटी पुष्पराज भाई भाई चल आगु जे चलो सहिला जीवा की धन्यवाद आ दिने कोटे मते आनी के आसीबोनी और चल भारी कष्ट होता ओ हो फाइनली देख देख पहुंच गले ओ भाई टोटल देखि पारथियो को प्रकार व्यू अलगा प्रकार व्यू एठी पूरा पहाड़ तळुको पूरा मामू पहुंच खुशी लाଗୁଛି आगपटे जो प्रकार व्यू अच्छी माने देखिकी माने लागुची ହେଇଛି ए अभद्रामी अभद्र आसा तमे हम कोन फोटो उठी बोली परा फोटो उठाब वीडियो रे कोन कहू मामू 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 भाई ए मामू मंटू ए मु हाई रे अछि ना भाई एते कष्ट करी भाई जति के हमें एठी सुंदरता पाइचे कष्ट भाई भूली गली भाई दी ट्रांजिशन करी भाई देखै दे एमती ए ना ना हे एमिदिया ट्रांजिशन एई तो देखिलो केते सुंदर जगह नेक्स्ट टाइम आसे आगोड जगह एतिकी म्यूट भाई तो देखि पारथियो को प्रकार व्यू पूरा पहाड़ पूरा ऊपर एपट साइड पूरा माने मते लागुनी हम ओडिशा कि हम भुवनेश्वर एपट लागु आंध्रा बांद्रा कोड गोटे आछे सेपट को जाई हबनी गाइड हमर मना कले तो देखि पारथियो पूरा सेपट साइड पूरा महानदी की काठजोड़ी नदी पूरा जाईची एपट साइड पूरा पहाड़ सेपट को लंबीची आउ माने आसी खुशी लागुची टोटल कौन कह मामू कैमेरा पछे गोटे हसुची टोटाल आउ कौन कह माने एबे सिनेमाटिक आउ जहाँ एंजॉय करिया कथा कर एपटे केतरा फोटो आसियो भल आसियो चलो देखिया आगु कौन अछि कौन कहबो तमे जीवन में फर्स्ट टाइम फोटो उठेई झियो पिला सहित कौन कहूछ हार्ट शेप फोटो कौन कहिया चाहू तमे कह ना ना ओडिशा मुस्तब्द अछि ओडिशा जी तम पाखरु उत्तर चाहूची ताले मु लाइव 9 टाळे आसीबी सेते उत्तर देबी हो तो देखि पारथियो पूरा पहाड़ एंड रे सनसेट टाइम टा पूरा बढ़िया देखा बा खुशी लगुच तो जीवा एबे तलुको आउ शीत ही पड़िया स्टार्ट हेलानी व्यू देखि दियो टिके आउथरे तो यही थिला हमर पांडव बखरा पहाड़ केव जहाँ कौच कह सनसेट पूरा होगलानी देखि पारथियो पछपटे ग्लोई ग्लोई आउ फोटो उठा उठी सरला पहाड़ लास्ट आम एंट्री करचु तलू आउ कौन कहबी आउ पूरा व्यू तो देखिल आउ एंजॉय तो कल आम सांगे मिसिकी चढ़ा भी देखिल
ମଣ୍ଟୁ को भी ଦେଖିଲ ମାମୁ को भी ଦେଖିଲ ମତେ भी ଦେଖିଲ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ତ ଏତିକିରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖନି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନି ଯଦି କ'ଣ ଗାଇଡ୍ ଆମର ଏଇ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡି ନା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାବୁ ବାବୁକୁ ଛାଡେ ଆଗେ ଆଗୁଆ ମାଡି ପଳଉଛି ଆଗୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯିଏ ଆସିବ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭିଉ ଦେବ ତ ଏତିକିରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଚାର୍ଜ ବି 32% ଅଛି ତ ଯିବା ବାଟରେ ସରିଯିବ ବୋଧେ ତ ଟୋଟାଲ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋପ୍ରୋର ଦେଖାଯାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିକି ଯାଉଛୁ ମାମୁଁକୁ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିକି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ମାନେ ଇଏରେ କହ ମୋ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ ଜୋରିଆ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ପାଟିରେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଚାଉଳି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବରୁଣେଇ ନା ଏଟା ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ହଁ ଆଡଭେଞ୍ଚର ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଡଭେଞ୍ଚର ମାନେ ହଁ ଚଢା ଚଢି ପୁରା ହଁ ଆଉ ଭିଉ ତ ଆକୁ ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଭଲ ଯିଏ ଯାହା ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାରେ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇମିଂରେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ତ ଠିକ ଭଲ ଅଛି ଲାଗିବ। ହଁ ଯେ ଭୁଲ ଟାଇମିଂରେ ଆସିବ ତ ଭଲ ବି ଆଗ ପଟେ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ପାହାଡ଼ ଆଉ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସବୁ ହାଲିଆ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଲା ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଏନର୍ଜି ଲୋ ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ଭିଉ ଉପରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ପୁରା ମାର୍ଭେଲସ୍ ମାର୍ବେଲ ମୁଁ କହିବିନି କିଛି ତ ଏଇ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ